अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फालिज के बारे में। फालिज क्या चीज़ है? फालिज का होने की वजह क्या है? फालिज आपको किस वजह से होता है? और फालिज अगर हो जाए या फालिज होने वाला हो, जब आपको बिल्कुल फालिज होने वाला हो तो उसके आपको सिम्टम्स जो है वो क्या महसूस होते हैं, उसकी अलामत क्या हैं, और हम आपको फालिज के इलाज के बारे में बताएंगे। फालिज का आप नेचुरल तरीके से इलाज किस तरह से कर सकते हैं और फालिज के लिए बेहतरीन जो है वजीफ़ा कौन सा है, इसके बारे में, और मेडिसिन का जो है इस्तेमाल जो है आपने किस तरह से करना है। और वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि फालिज वाले जो मरीज हैं उनके लिए परहेज़ किस चीज़ का करना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं फालिज के बारे में। फालिज क्या चीज़ है? फालिज का मतलब है, आसान अल्फाज में, आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट का जो है वो मजूर हो जाना जो है वो फालिज कहलाएगा। किसी भी बॉडी का कोई भी जो पार्ट है, चाहे आपका बाजू काम करना छोड़ जाए, चाहे आपकी टांग काम करना छोड़ जाए, चाहे लकवा बाज़ हो जाता है, तो ये भी एक फालिज की ही किस्म है। बाज़ आपकी लेफ्ट साइड जो है वो टोटल काम करना छोड़ जाती है, बाज़ जो है राइट साइड काम करना छोड़ जाती है, बाज़ आपकी टेस्ट का जो हिस्स है वो ख़त्म हो जाती है। आप अमरूद खा ले या सेब खा ले, एप्पल खा ले, ये दोनों चीज़ें जो है आपको सेम लगती हैं, कोई आपको इसमें डिफरेंस नहीं महसूस होता, तो ये भी एक फालिज की ही किस्म है। फालिज बहुत सारे तरीक़ों से आप पर जो है वो अटैक करता है। फालिज होने की जो वजह है, सबसे पहले जो है आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, जो फालिज होने की जो मेन रीज़न बनती है। क्योंकि जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो आपके दिमाग में ब्लॉकेज का बायस बनता है। आपके दिमाग का कोई भी हिस्सा जो है किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल के जो मतलब लेवल बढ़ने से जो है, अगर कोई भी दिमाग का हिस्सा जो है ब्लॉक हो जाना या डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म का जो है वो फालिज का जो अटैक जो है वो हो सकता है। ये जो है इसका मेन जो है इसकी वजह है। उसके बाद अगर आप किसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उसकी वजह से जो है आपका जो ब्रेन है वो स्पार्क कर जाता है। इसके स्पार्क मतलब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की कोई टेंशन ले लेते हो तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। आपका जो मेन जो हेड है, आपका ट्रांसफार्मर जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा हैवी टेंशन को, जिसकी वजह से जो है वो आप फालिज को जब फेस कर सकते हैं। उसके बाद डायबिटीज़ जो है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपका शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ गया है, तो इसकी वजह से जो है आपके ब्रेन की जो शरियानें हैं वो जो ब्लॉक होने का जो खदशा होता है, जब ब्लॉक हो जाएंगी जो, तो इस वजह से जो है आपको किसी भी किस्म का जो है वो फालिज हो सकता है। जब आपको फालिज होने वाला होता है, होने से बहुत पहले आपको इंडिकेट करता है, आपकी बॉडी जो है आपको इंडिकेट करती है कि आपको जो है भाई फालिज होने वाला है। आप अपना इलाज या अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर करवा लीजिए। आपकी बॉडी जो है कुदरती तौर पर नेचुरली जो है वो आपको इंडिकेट करती है। क्या चीज़ होती है कि जैसे ही आपको फालिज होने के करीब होता है, तो आपके जो हाथ हैं, आपको जो है हाथ जो है ना आपको सुन सुन होना महसूस होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जो हाथ हैं ना वो सुन्न हो रहे हैं। आपके जो आधे सर का जो दर्द है वो रूटीन के साथ रहने लगेगा। आप अक्सर जाएंगे, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बताएंगे कि मुझे जो आधे सर का दर्द है, या दम करवाएंगे, आपके जो आधे सर का जो दर्द है वो रूटीन के साथ जो है वो एक रहने लगेगा जब आपको फालिज होने के करीब होंगे आप। उसके बाद अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता होगा। आपका जिस्म जो है बास का थोड़ा सा जो काम करेंगे, तो काम करने से जो है आपका बॉडी जो है वो कांपना शुरू होगी, कांपते हुए जो है ना आपको महसूस होगी। मेन जो है इंडिकेटर है जो मैंने आपको बता दिए। मेन आपको जो इशारा बॉडी देती है, जो आपको करती है इंडिकेटर, जो मेन जो है वो मैंने आपको बता दिए ये चीज़ें। फालिज का जो इलाज है वो आप कैसे कर सकते हैं? फालिज का इलाज तो एलोपैथिक तरीके से होता है, हर्बल तरीके से भी होता है, हर तरह से जो है वो किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक रेमेडी बताने वाला हूँ। ऐसी रेमेडी है कि जो आपसे आपके बॉडी से ब्लड के जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को ऐसे खींच कर बाहर निकाल देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि
فالج کی سب سے زیادہ جو وجہ ہے فالج ہونے کی، آپ کی باڈی میں کولیسٹرول لیول کا بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کی باڈی میں کولیسٹرول لیول بڑا ہوتا ہے تو آپ کسی بھی قسم کی جو سٹریس ہے وہ فیس نہیں کر پاتے، تو آپ کو فالج ہو جاتا ہے۔ ریمیڈی کیا ہے؟ آپ نے 50 گرام ادرک لینا ہے، 5 گرام جو ہے میتھی دانہ لینا ہے، اور 5 گرام جو ہے کلونجی لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کا جو ہے آپ نے کہوا تیار کرنا ہے۔ تینوں چیزوں میں پانی ڈال کر ان کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے پکا لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو پکانے کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے آدھا لیمو۔ آدھا لیمو شامل کرنے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس میں تھوڑی شوگر چاہیے، مٹھاس چاہیے، تو اس کے لیے پرفیکٹ ہے کہ آپ جو خالص جو شہد ہوتا ہے، خالص شہد کا جو ہے اس میں استعمال کر لیں، جتنا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو جو ہے میٹھا محسوس ہو، اتنا جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے استعمال کر لیں۔ ساری چیزوں کا جو ہے آپ نے کہوا بنا کر جو ہے وہ فوراً سے سٹارٹ کر دینا ہے۔ جب آپ کو یہ جو انڈیکیٹر جو ہے ہونا محسوس ہونا جو شروع ہو جائیں، جب آپ کو اس طرح کی جو علامتیں ہیں وہ محسوس ہوں، تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کو فالج ہو جائے تو فوراً سے جو ہے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ جو ہے اس کا جو ہے استعمال جو ہے وہ فوراً سے سٹارٹ کر دیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ کا فالج کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے وہ اس ریمیڈی سے جو وہ حل ہو جائے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں روحانی طریقے سے، کہ روحانی طریقے سے روحانی جو وظیفہ ہے وہ کون سا ہے۔ یہ بہت ہی آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کا جو ہے مسلسل اس کا جو یہ جو وظیفہ جو مسلسل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کو شفا دے دیں گے بہت جلدی۔ وظیفہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ آپ نے پانی پر 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ جو ہے آپ نے پانی پر دم کر کے جو ہے وہ روزانہ جو ہے آپ نے پینا ہے، اور اپنے دل میں یہ خواہش رکھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے جو ہے وہ نجات دے دیں، تو انشاءاللہ آپ بہت جلدی جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے پرہیز کے بارے میں۔ اگر آپ کو خدا نخواستہ فالج ہو جاتا ہے، یا اگر آپ کو اس طرح کے جو انڈیکیٹ محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آئلی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، تلی چیزوں سے۔ بازاری جو تلی چیزیں ہوتی ہیں، پکوڑا، پراٹھا، سموسہ جو ہوتا ہے، بازار میں گھٹیا قسم کا جو آئل یوز ہوتا ہے اکثر کھانوں میں، ایسے کھانوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تیز مرچ مسالہ جات سے جو ہے وہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جب ایسے ہو جائے، فالج جب ہو جائے تب بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ مین جو اس کا جو ہے چکنائی والی چیزیں جو ہیں، اس سے آپ نے بالکل جو ہے وہ بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک آپ کو صحت دیں گے، اور آپ جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں جو ہے شکریہ کا موقع ضرور دیجیے گا، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بر وقت پہنچ رہے۔ اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔